म्हाका दिसता क्रायसीस कितें क्रायसीस तुका आतां सद्याक तरी तुमकां तें हें जावंक ना तितलें कित्याक लागून सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना तर सद्याक तरी हिंगा एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा तो कोणूच ना तुमचे 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 फुडें वता तुमी आतां शोकाजाचें म्हणटा शोकाजाचें सद्याक तरी तप जालें न्हू सो तुमकां दिसना तुमकां तरी एक खंय ना खंय क्रायसीस कशी तुमकां ही एक्चुअली क्रायसीस मुद्दम तेंच्यांनी तयार केल्लेली आसा सगळ्या लोकांक त्रास करपा खातीर कळ्ळें तुमकां सो हे जे गव्हर्मेंट ज्या तरेन वागता लोकां कडेन कॉमन लोकां खातीर ज्या तरेन तेंच्यांनी आपली एग्जाम्पल दिता ते लायव्ह पळया म्हणटा आमी सरकारान आसा पावरान आसा तुमी कांय करूं शकना कॉमन मनीस हे तांकां एक सांगून दिता लोकांक वोटर्सांक सांगता ते कळ्ळें हे सरकार सांगता की पळया पंचायत राज्याचो सिस्टम पळय कितलो आमी पाड केला तो हे 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 एग्जाम्पल येयले लायव्ह एग्जाम्पल गोंयान अशी हांवें एक सिनियर सोशल एक्टिविस्टा कडेन उलयल्लो तो म्हणले पयले फावट गोंयान अशें प्रकरण घडोवन येता ज्या जाग्यार पंचायत सेक्रेटरी आनी सरपंच इतलो दबावान आसा की ते सायन मारपाक फाटीं फुडें करता एक सिंपलशी गोष्ट सायन मारपाक ते फाटीं फुडें करता म्हणजे कितलो म्हणजे तुमी चिता ही जी पंचायत आसा एकूच कन्क्लुजन येता ही तेंच्यांनी विकत घेतला ह्या कंपनीन ही कंपनीन विकत घेतला पंचायतीन आनी नांव तेंचें चेंज करूंक जाय आमचे पंचायतीचे इतलेंच उरलां फक्त आनी ही कंपनी ही पंचायतीक विकत घेतल्या जाल्यार सरकाराकूय विकत घेतल्याच जालें ना जर तरी पंचायत मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिंपलशा गोष्टीचेर एक्शन घेवं शकना एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन घेवं शकना लज तांकां इतले बारीकशा गोष्टीचेर तुमी एक्शन घेवं शकना एक एग्जाम्पल सेट करता मरे तुमी सरकार ग्रास रूट डेमोक्रेसी म्हणटा पळय जी मोकळी जालेली आहा मोकळी जाल्लेली आसा मुद्दम करता हे दाखोवन दिता हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता पळया कशी पंचायत राज सिस्टमची मोकळी करून वडयला ती पंचायत डे सेलिब्रेट करता खंय हे आनी एक सादेशें डिसिजन घेवपाक कळना तांकां इतले अनपड बसलेले आसा जाल्यार काडून वडया तांकां एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर जो शिकलेलो आहा ताका बसय हांगासर तुमी डिमांड करतले एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो म्हणून आतां सद्या येस आमकां हांगासर आमकां रिजल्ट जायो आमी जे स्टॉप वर्क ऑर्डर आनी शोकस नोटीस आसा तेजेर प्रॉपर ऑथॉरिटीन तेजी सायन केल्लेली जायी आमकां तेज्या नंतर आमी जे लिगल एक्शन घेवपाचें आहा तें आमी फुडें वयतले एज पर ते नोटीस प्रमाणे सो हांव जे ऑफिशल्स आसता तांकां सांगता ह्या तुमी आयज एक मुवमेंट पयल्लो आसा कळ्ळें हेचो नेक्स्ट स्टेजीचेर वयपाक लोकांक भाग पडूं नाका नेक्स्ट स्टेज सगळे गोंय एक जातले तुमी गोंयाक दाखोवंक दिल्लेले आसा की कशें पंचायती राज सिस्टम तुमी पाड करून वडयला तें लज तुमकां हे सगळ्या सरकाराक हे लज देवा सकयले थंयसरले बसला ते तुमकां बसपाचो हें ना लायकी ना थंयसर सकयल देवा नवें सरकार येवं न्ही नवें इलेक्शन जावं न्ही इतलेंच म्हणपाचें पडटलें आमकां आतां जर ते तुमकां मॅनेजमेंट करपाक कळना जाल्यार तुम्ही दोन मागणी केलेली एक तर साईन करपाक लायिल्ले रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन आता रेजिग्नेशन दिला तेका तुम्ही विक्ट्री कशें पळयता रेजिग्नेशन दिला इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कळ्ळें तुका नेक्स्ट सांगला हय ओरली सांगला तेंचेर आमकां विश्वास तरी पण ना कळ्ळें ती फाटल्यान त्या हेचेर रेजिग्नेशन लेटराचेर कितें ट्रिकी शब्द बरे सांगूं शकना कळ्ळें तुका सो हेंचेर विश्वास धरता तसली पंचायतीचो पंच आनी ते बाकीचे मेंबर्स ना हे पंचायत सेक्रेटरी कळ्ळें तेंचे विश्वास धरूं शकना ही पंचायतीचेर आमकां नवीन लोक जाय हांगासर नवीन एडमिनिस्ट्रेटर जाय हांगासर जो प्रॉपर रुल्स फॉलो करतलो आनी तो त्या रुल्सा प्रमाणे आमकां स्टॉप वर्क ऑर्डर आनी शोकस नोटीस इश्यू करतलो सो हें कितें आयज जालां पळय तेजेर तुमकां दिसना हें आतां तुमचें बरें व्हडलें लांब चलतलें म्हणून लांब न्हू चिंतलेलें पळय लांब न्हू आमी हे मोठ्या प्रमाणान करतले लांब हो शब्द लांबी मेजता आमी इंटेन्सिटी वाडयतली आमच्या हेजे आंदोलनाची तीव्र करतले तुमी इंटेन्सिटी वाडयतली आमी हे एकूच शब्द सांगूंक सोदता हांव सगळ्या गोंयकारांक मागणी करता हांव ह्या आमच्या लढाईन हे पंचायत राज सिस्टम वाचोवपा खातीर गोवा वाचोवपा खातीर गोंयाचें पर्यावरण वाचोवपा खातीर सगळ्यांक हांव अपील करता की मोठ्या संख्येन आमकां सपोर्ट करपाक या तुमचे आमी फोन मिस कॉल SMS सोशल मिडियाचेर सगळ्यांचो तुमचो आमी वेट करतले की तुमी आसा म्हणून जाल्यार आमी ही इंटेन्सिटी कशा तरेन मोठ्यान फुडें व्हरतली हें तुमकां फुडें आमी सांगतले पण तुमचे आमकां कॉल येवपाक जाय जावं मिस कॉल करा SMS करा खंयच्या माध्यमांतून सांगपाचें तें सांगा पण ही कशा तरेन मोठ्या संख्येन व्हरोया फुडें आनी हें गोंय वाचोवया आमी खंय व्हरपाचें कशें व्हरपाचें
कशें करपाचें तें सगळें आमी तुमकां कोऑर्डिनेट करतले आमकां तुमच्या बरोबर. आता इतके दीस तुमचो प्रोटेस्ट पिसफुली चलतालो. आयज आमी पयला एक झलक पयला. आता ह्याच्यान फुडें तुम्ही कायदो बी हातीन घेवपाचो असो कायदो ना, आमी कायद्यान रावून आमी सगळ्या लोकांक आमी सगळ्या सरकाराक सांगतले, ह्या सरकाराक की लोकांचे पाशीस पाड केल्लेले आसा, तुम्ही आता सोंपयल्लेले आसा, कळ्ळें. आनी ह्या महिला वर्गाक तुम्ही शांतादुर्गा पासून दुर्गा करपाक लायता तुम्ही आता, कळ्ळें. सो हे लक्षात दवरात की हे मुवमेंट असो थांबचो ना जो पर्यंत आमचो विजय जायना तो पर्यंत.